Assalamualaikum students, I hope you're all doing fine. This is Zinia here and welcome you all to another video of STEM International और English book 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं अगेन यस और हम जो है वो सेकंड चैप्टर की लास्ट पोर्शन ऑफ इट्स एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं और इस पोर्शन में हमने क्या करना है, हमने दो पार्ट्स को कंप्लीट करना है. एक है लिसन एंड स्पीक और दूसरा है टू राइट वेल. तो लिसन एंड स्पीक के अंदर डायलॉग अगेन द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज दैट इज, और राइट वेल के अंदर हम देखेंगे कि एक न्यू टेक्निक ऑफ राइटिंग क्या है. तो आइए शुरू करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज और यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू लिसन and speak. You are going to read the dialogue and practice it with your partner. किसी के साथ भी आप जो है वो इसको practice कर सकते हैं. Teacher says, Ahmed, do you know why Pakistan is important to us? Ahmed says, yes madam, Pakistan is our homeland and we should love and care for it. So teacher was asking कि पाकिस्तान की importance क्या है हमारे लिए, और अहमद ने कहा कि पाकिस्तान हमारा homeland है, हमारा मुल्क है और इस वजह से हमें इससे प्यार मोहब्बत और इसकी केयर भी करनी चाहिए. Teacher says, very good. What things make Pakistan special? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को special बनाती हैं? अहमद, पाकिस्तान has beautiful places, diverse cultures and friendly people. पाकिस्तान में क्या क्या है, वो खूबसूरत जगहें हैं, डाइवर्स कल्चर है और फ्रेंडली लोग हैं. टीचर, दैट्स राइट. व्हाट प्रॉब्लम डज पाकिस्तान फेस टुडे? अगैन एज यू माइट रिमेंबर कि हमने जो है वो अपने टॉपिक में भी इसको पढ़ा है, प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग, राइट. अहमद सेज पाकिस्तान फेसेस प्रॉब्लम्स लाइक ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड इलिटरेसी. 3 प्रॉब्लम्स अहमद बता रहा है, ओवर पॉपुलेशन बढ़ती हुई आबादी, पोल्यूशन आलूदगी और इलिटरेसी नाख्वानदगी. टीचर, एक्सीलेंट. व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू टू हेल्प द कंट्री? नाउ शी इज़ आस्किंग अगेन द क्वेश्चन जो मैंने आपसे भी पूछा था कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए. सो अहमद से स्टूडेंट्स कैन सेव रिसोर्सेज, कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्प पीपल. तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, अपने वसाइल को बचा सकते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा और क्लीन रख सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं. टीचर सेज, वेल सेड. स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस. छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस बनते हैं. एंड अहमद रिप्लाइज, यस मैडम, वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर पाकिस्तान. एक बेहतर पाकिस्तान के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा. We have a particular exercise in accordance to this particular thing that we have read, और उसमें है speak up. Practice the dialogue with your partner, then answer the following questions orally. एक तो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ इन डायलॉग्स को जो है वो प्रैक्टिस करना है और फिर जो क्वेश्चंस हैं which are following उनके जो है वो हमने आंसर्स orally बनाने हैं. Let's go into that. Which place of Pakistan would you like to visit and why? कोई भी ऐसी जगह पाकिस्तान की जिसको आप विज़िट करना चाहते हो, वहाँ जाना चाहते हो और क्यों, वो यहाँ पे हमने आंसर देना है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच प्रॉब्लम मेंशन्ड इन लॉन्ग लिव पाकिस्तान डू यू थिंक इज़ द मोस्ट सीरियस? ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, ओवर पॉपुलेशन की, इलिटरेसी की, डिफॉरेस्टेशन, सो एंड सो. उन सारी प्रॉब्लम्स में से वो प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि सबसे सीरियस है वो कौन सी है, उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट गुड क्वालिटीज़ शुड सिटीजन्स हैव टू मेक पाकिस्तान बेटर? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपनानी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को बेहतर बना सकें. And the last thing that we are going to do is we are ending with the chapter. It's an excellent feat, is to write well. Write an essay of 200 to 250 words on the historical buildings of Pakistan. And while writing your essay, make sure to use multi-syllable words where possible. Follow correct capitalization, punctuation and spelling and organize your ideas clearly with an introduction, a body and conclusion. एक essay लिखना है 200 से 250 वर्ड्स का. टॉपिक है हमारे पास दी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जिनका नाम हमने इस चैप्टर में भी अपने पढ़ा था, कुछ चीज़ें आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं अदर देन दैट, राइट.
اور ان ساری چیزوں پہ ہسٹوریکل بلڈنگز آف پاکستان پہ ہم ایسے لکھیں گے، اور اس ایسے کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہاں پہ بتائی ہیں. کیپٹلائزیشن ہونی چاہیے، کوئی بھی سینٹینس سٹارٹ ہوگا تو اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوگا، پنکچویشن جو ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے، اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، اور آئیڈیاز کو کلیئرلی جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے. ہمیشہ اسٹارٹنگ پہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، دین وی فالو ود اے باڈی جو کہ پورا کا پورا میٹر آف واٹ وی آر سیئنگ ہے، اور پھر لاسٹ پہ ہم نے کنکلیوڈ کرنا ہے کہ ہم بیسکلی اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں. سو دس از آل فرام دس پرٹیکولر ٹاپک. تو اسٹوڈینٹس واٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے ڈائلاگ پڑھا پورا کا پورا، اور اس میں جو ہے وہ وی لرنڈ کہ کس طرح سے پاکستان کے بارے میں یا کوئی بھی نیشن ہو تو اس کے لیے اس کے سٹیزنس کے کیا ایموشنز ہونے چاہیے، کس پرٹیکولر لینس کے ساتھ یا کس پرٹیکولر ویو پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کے ریسورسز، اس کی کلینلینس اور اس کی باقی چیزوں کے چیلنجز کو دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. اسی طرح سے دیر از اے اسمال پورشن جو میں نے آپ تک پہنچایا، دیٹ از کہ ڈائلاگ کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، اس کی رائٹنگ کو، اس کی ڈلیوری کو، اس کے ایکسپریشن کو ود دا رائٹ انٹونیشن as well. اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ رائٹنگ پارٹ بھی دیکھا، اور اس کے اندر ہم نے ایسے رائٹنگ کو سمجھا کہ ایسے رائٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کو فیکچوئل بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو جو ہے ٹو دا پوائنٹ لے کے چل سکتے ہیں، اینڈ آلسو اس کے ساتھ ساتھ ہی ان پیرالل جو ہے وہ ہم اس کی لینتھ پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ہاؤ ٹو میک اٹ مور امپیکٹفل از واٹ وی ہیو لرن ٹوڈے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ یہ ایکسرسائز جو ہے وہ بار بار پریکٹس کریں گے، اور بھی ٹاپکس اٹھائیں گے اس پہ بھی پریکٹس کریں گے. اینڈ ناؤ ول میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو ود اندر چیپٹر. سو ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.